Dio, Floribert Buonacciui, Binco City. Hapana, mimi sikuwa najua, nilimzala saa alikuwa mtoto wangu wa kwanza, ilikuwa ndio kuzala mara ya kwanza. Avec sa maman, la mère biologique de Buonacciui et son frère, qui ont représenté valablement aujourd'hui leur fils, qui devient désormais béatifié par le pape Léon XIV. Naitwa Madame Kamara Ndawiha Gertrude. Mimi nasikia furaha kubwa sana kwa kuona mtoto wangu Floribert anakuwa beatifié kwa siku ya leo. Hapana, mimi sikuwa najua, nilimzala saa alikuwa mtoto wangu wa kwanza, ilikuwa ndio kuzala mara ya kwanza. Alikuwa mtoto wangu wa kwanza, basi nikamzala na ndio gizi mtoto alikomala. Sikuwa najua kama sana alikomala katika Kikristo. Wanaomba Mungu sana. Sikuwa najua kama kwa siku ya leo anaweza kuwa beatifié. Lakini ndani mwake nilikuwa naona kama alikuwa anapenda Mungu na kumtumikia, na ikakuwa furaha sana kwangu, na mimi nikampatia mashauri ya kufuata Mungu, sifuate vitu vingine. Mungu njoo lazima, na kweli akanisikia sawa vile mzazi, na njoo hizi mtoto aliendelea maisha ya Kikristo, na kwa mwisho alikuwa kupata ile nafasi ya kazi, aliweza kumfuata juu ya kupata corruption, akakatala ile rushwa, na njoo kisha akamuua, akisha kumuua na njoo mtoto, basi ikakuwa uchungu sana na jamaa, tukapokea vile, basi nyuma tukatia mikono ya Mungu. Lakini kwa siku ya leo tunaona kama ni furaha kubwa, kumbe Mungu alikuwa na mpango nzuri juu yake, na tunashukuru Mungu sana kwa ile. Mimi nawapigia asante sana kwa kuweza kunisindikiza. Floribert ni Mkongomani, kwa kijana wa miaka 26. Basi ilikuwa ni furaha sana kubwa kwa Wakongomani wote kwa kuona kijana wapata vile aliweza kuuawa juu ya kukatala rushwa, kukatala corruption, wakati alikuwa anatumika kazi yake ya serikali OCC, Office Congolais de Contrôle, na njoo ginsi alikatala rushwa na akapea kwa jina la juu ya foi yake Kristiano, akakatala kamata hayo, na njoo ginsi aliwawa juu ya kukatala rushwa, corruption.